So hi guys, ako si Emday Curies. So karon guys is nasa sa Labuyo. Oh, Labuyo. Di ba? Nakalimot ka mo. So ipakilala din mo sa kung nakaiwain. Siyempre sa akong cousin. And to my another cousin. Si China. Sa Gils. Sa Susan. Siyempre si Mareng. And si Tilablab. Si Choy Choy. O siyempre si Desiree. And siyempre, wala tamo sa kuyuan. Si Yoyo Ching Ching. O, diba? Yo, hi vlog! Gat, hi! Siyempre, si Inday Dako. Ate Lab! Say hi! Ate Lab! Hi! Say hi! Ate Desi! Hey, Susan! Hi vlog! Welcome to my guys! Welcome to my Labuyo! Gat! Bantay na okay mo ha? And Julia Katama, thank you for watching!